Ve merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Warships Mobile'ye devam ediyoruz. Şu iki bu ne arkadaşlar ya? Neyse donattım. Şuradan şuraya sana. İşte biliyorsunuz ki önceki birkaç tane videomda ara sıra yeni videoya gelecek diye bir tane başlık yapmıştım. Biliyorsunuzdur ki. Stop the engines. Battle stations. This is not a drill. All engines, full astern. Helicopter, ready for orders. Taking course, full speed ahead. Helicopter, ready for battle. Captain, we've been detected by enemy radar. Incoming missiles. Traps engaged. Enemy ship is on fire. Our location has been revealed. Full astern. Missile silo ready for launch. Receiving coordinates. Missile strike. Enemy locked in. Ahead 15 knots. Missiles prepared for launch. Missile on the radar. Incoming missile. Traps engaged. Preparing for torpedo launch. Al bakayım. Missile silo fire. İşte bu. Bu. Enemy ship shattered. Excellent job. Missile silo ready for launch. Receiving coordinates. Start return. Missile silo fire. Captain, the enemy has detected our ship. Missiles armed and ready. Target in sight. Missile away. Missiles prepared for launch. Target positions. Preparing for torpedo launch. Critical hit. Reporting ammo detonation. Launch the flares. Enemy contact is on fire, Commander. Missile silo ready for launch. Receiving coordinates. Arkadaşlar biraz önce birisi babamı aradı. Çünkü tüm videoları babamın telefonundan çekiyorum. O yüzden de biraz önceki savaşı tamamını gösteremedim. Zaten de ben de göremedim. Durun bir dakika. Neyse devam ediyoruz. Ben her zamanki gibi modern marştaki gibi her zaman ilk önce helikopterin atıyorum. Ama sakın Heading left, prepare for the turn. All boats, prepare for battle.
Helicopter launch sequence initiated. Attention, we have been noticed. Launch declared. Enemy contact is on fire, Commander. Battle stations, this is not a drill. Incoming missile. Trap engaged. Launch declared. The enemy ship has been sunk. Let's move on. Bir tanesi gitti. Sıradaki Captain, the enemy has detected our ship. Incoming missile. Trap engaged. al bunu. Hayır, şimdi. Enemy contact is on fire, Commander. Enemy ship is on fire. Enemy ship destroyed. Sonunda ya. Yarın savaşa. Haydi bakalım. Battle stations, everyone. Let's show them what we're made of. Niye şu büyük kaya saklanmıyorsun? Heading left. Adamlar Prepare for the şöyle turn. gelirse beni patlıyor. Ama eğer içine o içi gidip sonra şu ikisi gider ve kazanmış olur. Ben de o Enemy yüzden contact on şimdi the radar. böyle saklanacağım. İlk önce şöyle bir azıcık kalkaya gidelim de. Ve sonra... Helicopter, ready for orders. Aha, ilk kişilerimiz, ilk kurbanlarımız çıkmaya başladı. Con, battle stations. Captain, we've been detected by enemy radar. Launch declared. Shoot at my command. Incoming missile. Trap engaged. Olmaz, olmaz. Olmaz, rocketler diyecek. Ağrısı rocketler. Incoming missile. Trap engaged.
Taking course, full speed ahead. Enemy torpedo detected. Stand by to maneuver. Buradan geçelim. Hadi bakayım. Target locked. Open missile silo hatches. Prepare for launch. Lock and load. Missiles ready. Hala şöyle. Armed and ready to fire. Battle stations, this is not a drill. Starboard turn. Captain, we've been detected by enemy radar. Enemy missile detected. Missile away, 8 seconds to impact. Missile on the radar. We're under enemy attack. Hit and damage reported. Start repairs. Missiles armed and ready. We're under enemy attack. Hit and damage reported. Başka bir şurada birisi var. Enemy contact on the radar. Open missile silo hatches. Prepare for launch. Ne? Captain, we've been detected by enemy radar. Missile silo, fire. Left turn. Missile away, 8 seconds to impact. Direct hit. Enemy warship destroyed. Missiles prepared for launch. Missile away, 8 seconds to impact. Open missile silo hatches. Prepare for launch. Initiating missile strike. Hull hit. Damage in section 3. Missile silo ready for launch. Receiving coordinates. Missile on radar. Anti-aircraft defense prepared. Torpedo noise. Lock and load. Missiles ready. No targets on radar. Good job, gentlemen. İşte takım skoru yani yine. Savaşa. Sadece 7 ya da 8 dakika daha tamamlansam olacak. All systems reporting green. Full speed ahead. Left rudder. Missiles prepared for launch. Baba. Eyes on enemy contact. Heading right, 30 degrees. Left rudder full. All posts prepare for battle. Missile silo ready for launch. Receiving coordinates. Captain, the enemy has detected our ship. Reporting fire on enemy vessel. Helicopter, ready for orders. Stop the engines. There you go, completed. Captain, the enemy has detected our ship. Shoot at my command. Incoming missiles. T-trap engaged. God, plane is losing height. Left rudder. Attention, we have been noticed. Target
locked. Nereden ses nereden geliyordu? Missile away. 8 seconds to impact. Al bakayım. Missile silo reporting. Missile away. Aman. Lock and load. Missiles ready. Shoot at my command. Tam şu. Left rudder. Ben daha fazla oldu. Missiles prepared for launch. Initiating missile strike. Initiating missile strike. Open missile silo hatches. Prepare for launch. Enemy missile detected. Missile silo reporting. Missile away. All breached. Turret locked and loaded. Waiting orders. Missile strike. Enemy locked in. Mission accomplished. Heading back to base. Kazandık. Kazandık. Tamamdır. Bir kez daha savaşa sonra limana geri döneceğiz. Gerçek hayatta limana değil, oyunda limana. Limana geri dön tuş var ya. Espri değil. Bunu söylemiş olayım. Attention crew. Arkamda. Prepare for battle. F ahead. Dön. Hepsi dönüyor. En iyisi şöyle bir kaya versek. Yine tercihim çünkü şu. Starboard turn. Con, battle stations. Shoot at my command. Target in sight. Missile away. Captain, the enemy has detected our ship. Left rudder. Target in sight. Missile away. Eyes on enemy contact. Missile silo ready for launch. Receiving coordinates. Hepsini Missile silo ready for launch. Receiving coordinates. hepsini Missile away. 8 seconds to impact. Target in sight. Missile away. The enemy ship has been sunk. Let's move on. Missiles armed and ready. Missile silo fire. Full astern. Shoot at my command. Missile away. 8 seconds to impact. Helicopter ready for launch. Attention, we have been noticed. Ben üstüne gelirsem beni bulamaz. Launch the flares. Enemy ship is on fire. Launch the flares. Reporting fire on enemy vessel. Gidiyor. Enemy ship shattered. Excellent job. Deneyebiliyor olsam
Şu ateş etini denize ateş edince su öğren. Ben su deniz. Sonuncu nerede kardeşim? Buradaki kayanın arkasında olacak. Nerede bu? Aa. Kardeşim sen bu... Nasıl? Battle stations, this is not a drill. Abi. Haydi. Incoming missile. T-trap engaged. Reporting fire on enemy vessel. Incoming missile. T-trap engaged. Hadi. Kaçıyor. Öleceğim. Bir son söylemiş. Hayır ya. Right, full runner. Missile silo ready for launch. Receiving coordinates. Taking course. Full speed ahead. Haydi bakayım video hadi be. Gun action. Deck gun standby. Kardeş yaparsın Good kardeş. job, gentlemen. Şimdi limana geri dönelim bakalım hangi değişiklikler olmuş. Buy. Aldım. Ve aldım. Bir buraya dedikte yaş. Bir dakika. Aldım. Bir tane ve keşke 90'lığım olsaydı. 90 tane üstü olsaydı. 90 tane şu çaktan olsaydı. Neyse bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Size iyi günler dilerim ve bay bay.